Dobar dan svima. Evo nove lekcije u vezi Symantec Endpoint Protection 12.1.6 rješenja za zaštitu računara i servera. U ovoj lekciji danas pričamo o tome kako instalirati Symantec Endpoint Protection. Dakle, kada smo preuzeli file sa dvostrukim klikom, startujemo proces u kome ćemo ovaj file otpakovati na odabranu lokaciju. U prethodnoj lekciji mogli ste vidjeti kako se Symantec Endpoint Protection preuzima, a sada ćemo ga otpakovati kod u ovom slučaju C-install Symantec Endpoint Protection. Otpakovanje traje kratko, par minuta, zavisi od brzine vašeg diska. I kad ga otpakujemo, imat ćemo sadržaj gdje se nalaze instalacioni failovi za instalaciju menadžera, klijenata, dodatni alati i sl. Ako otvorimo lokaciju gdje smo otpakovali ove failove, vidjet ćemo da pored direktorijuma u kojoj se nalaze nabrojani alati i instalacije, tu se nalazi setup exe sa kojim možemo pokrenemo odgovarajući alat za instalaciju, ili kada instaliramo Symantec Endpoint Protection Manager, to možemo da uradimo i direktno iz direktorijuma SEP. U ovom slučaju mi ćemo pokrenuti globalni alat za instalaciju setup exe sa root foldera, pri čemu se pojavljuje menu gdje možemo da beremo šta želimo da radimo. Dakle, u ovom slučaju želimo da instaliramo Endpoint Protection, gdje opet imamo izbor da li želimo da instaliramo Symantec Endpoint Protection Manager ili Unmanaged Client. To je znači standalone klijent bez upravljanja. Mi ćemo odabrati Symantec Endpoint Protection Manager, čime pokrećemo instalaciju samog menadžera na serveru koji služi za kontrolu ostalih klijenata. Instalacija se sastoji iz dva dela. Znači, u prvom delu se instaliraju sami failovi, naravno pri tome se pregleda End User License Agreement, čuvena EULA, kreće se u postupak instalacije failova na podrazumevanom direktorijumu, koji opet kažem kratko traje, a u drugoj fazi se pokreće Symantec Endpoint Protection Configuration Manager, koji služi da se konfiguriše server i pripremi za instalaciju baze. Prilikom pokretanja Configuration Managera imat ćemo opciju da odaberemo dva podešavanja. Jedno je Default Settings, koje služi za manje od 100 klijenata, i drugo je Custom, gdje možemo da sami podešavamo razne parametre. Dakle, default konfiguracija je unapred podešena sa svim osnovnim podešavanjima i sa embedded bazom za manje od 100 klijenata. Ako koristimo više od 100 klijenata, onda imamo custom konfiguraciju. I naravno možemo da radimo restore prethodno sačuvane konfiguracije u slučaju da je potrebno da oporavimo server. Mi ćemo u ovom tutorialu birati default konfiguraciju, čisto da bismo prošli kroz osnovne korake instalacije. A custom konfiguraciju ćemo obraditi u drugom tutorialu. Dakle, klikom na Next, nastavljamo dalje, gdje imamo mogućnost da unesemo username i password administratora koji se loguje na Symantec Endpoint Protection konzolu. Prilikom zadavanja passworda obratite pažnju da password mora da ima više od 6 karaktera i potrebno je da bude složen. Dakle, navodimo company name i password za admin usera, to je znači prvi korisnik koji će služiti za rad sa management konzolom. Email adresa za ovog admin korisnika je važna, budući da se preko nje vrši reset passworda, kao i dobijaju se izveštaji od samog Symantec Endpoint Protection Managera. Ukoliko želite da vaš partner koji vam je prodao licence dobije obaveštenja o isteku licenci na vreme, onda možete da navedete i email adresu partnera, što znači da će on na 90, na 60 i na 30 dana pre isteka licence da dobije obaveštenje o tome kako bi pomogao u pripremi ponude za produženje održavanja. Klikom na Next dobijamo sljedeći ekran na kojem imamo mogućnost da konfigurišemo mail server preko kojega Symantec Endpoint Protection Manager šalje obaveštenja administratorima i izveštaje. Ja ću ovo preskočiti, budući da se mail server može konfigurisati i naknadno. Sljedeći ekran omogućava da odaberemo da li želimo startovanje live update-a nakon instalacije. Ja ću ovu opciju trenutno preskočiti kako ne bismo čekali download update-a.
I na kraju, zadnje podešavanje vam daje mogućnost da izaberete da li želite da šaljete dodatne informacije sa vašeg menadžera Symanteku, anonimne naravno, koje omogućavaju da se sam proizvod poboljša. Na sljedećem ekranu je pregled svih portova i podešavanja koje ste odabrali, koji može da se iskopira klikom na Copy to Clipboard, što toplo preporučujem. Klikom na Next započinje proces konfiguracije i instalacije baze. A dok ovaj proces traje, mi možemo da sačuvamo ove parametre koje smo iskopirali na clipboard u tekst dokumentu. Znači napravit ćemo new text document, reći da se to set manager parametri i uraditi paste u ovaj tekst dokument kako bismo sačuvali i portove, ali i sam hash passworda, odnosno enkriptovan password u slučaju da ga zaboravimo ili izgubimo, to je jedini način da se oporavi. Vraćamo se nazad na instalaciju baze i menadžera, u zavisnosti ponovo od brzine vašeg servera, ovo će potrebati nekoliko minuta. Nakon inicijalizacije baze, konfigurišu se osnovni servisi i podižu i praktično Symantec Endpoint Protection Manager će biti spreman za rad, dovoljno je samo da se pokrene njegova konzola. Sačekat ćemo par trenutaka da se završi instalacija i sam Wizard nam nudi mogućnost da pokrenemo Symantec Endpoint Protection Manager konzolu za upravljanje sa SEP-om. Mi smo ostavili opciju, kao što vidimo pokreće se ekran gdje imamo mogućnost da se ulogujemo sa našim definisanim usernameom admin i passwordom koji smo unijeli i dobijamo Symantec Endpoint Protection Manager konzolu. Prvi ekran koji se pojavljuje jeste welcome screen na kome se nalaze osnovne informacije o licencama, o tome šta je novo u ovom rješenju i sl. Pojavljivanje ovog ekrana može da se isključi ili uključi već prema vašim potrebama i željama. A kada zatvorimo welcome screen, u pozadini možemo da vidimo home ekran Symantec Endpoint Protection Management konzole. Ja ću isključiti pojavljivanje welcome screena i evo je konzola sa mogućnošću upravljanja klijenata i kompletnog Symantec Endpoint Protection sistema na vašim računarima i serverima. Toliko za današnju lekciju. Pozivam vas još jednom da ukoliko vam se dopadaju ovi naši kratki tutoriali, se pretplatite na naš kanal kako biste pratili i buduće lekcije vezane za proizvode u našoj ponudi.